ഹലോ ഗേസ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെറിയ ക്യാമറ, സോളാർ ക്യാമറ വെക്കാൻ പോവാണ്. நெட்வொர்க் இல்லாத இடம், இப்போ இன்டர்நெட் இல்லை, பவர் இல்லாத இடத்துக்கு இந்த கேமரா நம்ம போட்டுக்கலாம். இது என்னன்னா, ஆமாம், இந்த ஆடியோ கட் பண்ண முடியுமா? கட் பண்ணிடலாம். கட் எல்லாமே பண்ணிடுங்க. உங்கள் மொபைலில் ஏன்னா என் வாட்ச்மேன் காதலிக்கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது நான் கேட்கக்கூடாதுல்ல, அதனால எந்த இதுவுமே இருக்காது. ஆடியோ மட்டும் கட் பண்ணிடுங்க. ஆடியோ மட்டும் தான். ஓ எப்படி അപ്പം പൈപ്പുമായിട്ട് രണ്ടുപേര് മുമ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരങ്ങ് ചെന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. கட்டரா கட்டுறதுப்பா சாமி, கட்டுன்னு இப்போ நீ பாக்ஸை வந்து கட்டி கம்பியில் கட்டுறியா? ഹലോ ഗേസ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെറിയ ക്യാമറ, സോളാർ ക്യാമറ വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് പരിപാടികളാണിന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണത്. എനിക്ക് 12 അടിക്ക് 2 പൈപ്പ് വേണം. ആ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ സോളാർ വെച്ച് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം പൈപ്പുമായിട്ട് രണ്ടുപേര് മുമ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ കുറച്ച് മുമ്പിലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ സ്കൂട്ടറിലാണ് ഈ പൈപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഇതിനെ നമ്മളാകെ അതുകൊണ്ട് ടാറിങ് റോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെളി റോഡിലുണ്ട്. 12 അടിയുടെ 2 വലിയ പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ 2 അടി മണ്ണിനടിയിൽ പോവും. ബാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാണ് ഞാൻ. അവിടെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ കയറി വേണം പോകാൻ. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കനാലൊക്കെ ഉണ്ട്. കനാൽ വഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ ചുമ്മാ ഇടാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ക്യാമറ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി. ഇവിടെ കുഴി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി, പെയിൻ്റ് അടിക്കണമല്ലോ കമ്പിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എല്ലാം റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അവരെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴി എടുക്കുന്നത് ബ്ലോക്കാകും. അപ്പം കുഴി എടുക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. ഇപ്പം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇത് റെഡ് പെയിൻറ്റ് എന്തിനാണ് അടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും. വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ റെഡ് ഞാൻ വാങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം എന്തായാലും ഈ പെയിൻറ്റ് 1/2 ലിറ്റർ നമുക്കിത് കുറച്ച് മിച്ചം വരും. അപ്പം മിച്ചം വരുമ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഗേറ്റ് റെഡ് കളറിലാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം മിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബാക്കി പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഗേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ ചുമല കളർ അടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കടും കളർ അടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് നല്ല റെഡ് കളറുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ലെന്ന് ഞാനും കണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഓക്സൈഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം റെഡ് ഓക്സൈഡ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. ഞാനിപ്പോൾ ആ കടയിൽ ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ റെഡ് ഓക്സൈഡ് ഒന്നും വേണ്ട, പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി, തുരുമ്പ് കയറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്, അല്ലേ. പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പം കുറച്ച് ചാമ്പയ്ക്ക നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ നിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെ ചാമ്പയ്ക്കയും നാരങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാരങ്ങയുണ്ട്, ചാമ്പയ്ക്കുണ്ട്. പിന്നെ എന്നാലും വിശപ്പിന് എന്താ ഒന്ന് തിന്നുന്നത്, ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. നല്ല വിശപ്പുണ്ടല്ലോ, എന്താ ചെയ്യുക. ആഹാ, ദേ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പേരയ്ക്ക. സൂപ്പറല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവനെ അങ്ങ് കഴിച്ച പ്രശ്നമല്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി പേരയ്ക്ക ഒന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിശപ്പ് ശമനത്തിന് ഇതൊക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് വെച്ചിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം, കുഴപ്പമില്ല. ഉള്ളത് 2-3 ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം പറിച്ച് തീർന്നതാണ് കേട്ടോ.
അതെല്ലാം പോയി ശരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളതെങ്കിൽ പറിച്ചേക്കാം. 2 നാരങ്ങ പറിച്ചേക്കാം. சார் ட்ரூ வியூ இது லிங்கேஜ் கேமரான்னு சொல்லுவோம். சரி. இது வந்து நம்ம இப்போ ஃபார்ம் ஹவுஸு, அதாவது எலக்ட்ரிக்கலு நெட்ஒர்க்கு, சரி, அந்த நெட்ஒர்க் இல்லாத இடம், இப்போ இன்டர்நெட் இல்லை, பவர் இல்லாத இடத்துக்கு இந்த கேமரா நம்ம போட்டுக்கலாம். இது என்னென்னா இதில் 2 கேமரா வரும். ஓகே. 2 லென்ஸு, அதாவது இது 3 மெகா பிக்சல், இது 3 மெகா பிக்சல். ஓகே. இந்த கேமரா வந்து ஃபிக்ஸடு, ஒரே வியூ மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இந்த கேமராவில், ஒரு 90 டிகிரிக்கு. ஓகே. இது வந்து ரொட்டேட்டபிள். இந்த கேமரா வந்து ஃபுல்லாக ரொட்டேட்டபிள், சுற்றிட்டே இருக்கும், சுற்றலாம். ஓகே. சுற்றி, அதாவது அப்போ 90 டிகிரி ஒரு பக்கம் நம்ம வியூ வச்சுக்கலாம். ஓகே. இந்த கீழே ரொட்டேட் ஆகிற கேமரா வந்து ஒரு 355 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஓகே. இதை நீங்கள் வந்து நம்ம மொபைல் ஆப்லேயே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ப்ளஸ் 2 வாய்ஸ் வரும். ஓகே. அதாவது நீங்களும் பேசலாம், நான் இங்கே பேசுகிறதும் உங்களுக்கு கேட்கும். சரிங்களா? இது 2 ஆண்டனா. அதாவது நம்ம சிம் கார்டுக்கு இதுலேருந்து சிக்னல் வரும். சரி. நம்ம உள்ளே போட போகிற சிம் கார்டுக்கு இதில் மெமரி கார்டு போட்டுப்போம். ப்ளஸ் இதோட இது வந்து சோலார் இதுவாகும். சரி. இந்த சோலார் பேனலை நம்ம மேலே வச்சுடுவோம். ஓகே. மேலே வச்சுட்டு இது வழியாக தான் இதுக்கு பவர் வரும். ஓகே. ஓகேவா? இது வந்து பேட்டரி. சரி. இந்த கேமராக்கான பேட்டரி அப்போ நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குமோ? மாற்ற வேண்டியதுலாம் வேண்டாம், தேவையில்லை. ஓகே. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவாகி தான் இருக்கும். ஓகே. ரீசார்ஜ் ஆகி டிஸ்சார்ஜ். ஓகே. ஓகே. இந்த சோலாரில் சார்ஜ் ஆகும் அந்த பேட்டரி, அவ்வளோதான். ஓகே. இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த பேட்டரியில் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு லைட்டு போட்டுக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இந்த இதில். இப்போ இந்த ஆடியோ நமக்கு நான் கேட்கும்னு சொல்கிறதில்ல, ஆமாம், இந்த ஆடியோ கட் பண்ண முடியுமா? கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் மொபைலில் நான் வாட்ச்மேன் காதலிக்கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது நான் கேட்கக்கூடாதுல்ல, அதனால ஆடியோ மட்டும் கட் பண்ணிடுங்க. ஆடியோ மட்டும். ஓ, எப்படி பசங்க மாற்ற விடுங்க, எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு. இது எல்லாமே அதோட என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு. சோலார் பேனல், பில்ட்-இன் பேட்டரி, சரி, மோஷன் டிடெக்ஷன். அதாவது வந்து நீங்க ஒரு ஹியூமன் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கீழ இருக்கிற கேமரா ரொட்டேட் ஆக்கிக்கலாம். சரி. அந்த ஆப்ஷன் நீங்க பண்ணிக்கலாம். கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு, கிளவுட் வழியா நீங்க ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம வேணா பேமெண்ட் பண்ணணும், நம்ம வேணா மெமரி கார்டு போட்டுருவோம். ஆமா, சரிங்களா? ஓகே. அலாரமும் இருக்கு, அலாரம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சரிங்களா? சைலண்ட் இதுவும் வச்சிருக்கோம். இதுல இருக்கு சைலனும். ஓகே. ஓகேவா? இது ஆப். ஓகே. இது வாய்ஸ், கஸ்டமைஸ்டு வாய்ஸ் ஒன்று நீங்க அலாட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே. அங்க நிக்காதீங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறது ஒரு ஆடியோ மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஆட்டோ ஹியூமன் ரொட்டேட் ஆகும். ஓகே. சரியா? இன்சுலேஷன். சரி. ஓகே. இன்சுலேஷன். ஓகே. ஓகே சார். இந்த ஆடியோ கட் பண்ணிடுங்க. ஆனா அவரு காதலிக்கிட்ட பேசும்போது நம்ம கேட்க கூடாது. தப்பு. மெமரி கார்டு சார் 128 GB நம்ம போடுறோம். இது மேலே அங்கேயே வச்சுருப்பான், மைக்ரோ SD கார்டுன்னு. ஓகே. இது மேலே இது மைக்ரோ SD கார்டு, அதுக்கு கீழே ஸ்லிம் SD போகிற ஸ்லாட்டு சார். ஓகே. இது வந்து நம்மளோட ஃபுட்டேஜ்லாம் சேவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம இது மைக்ரோ SD கார்டு போடுறோம். ஓகே. இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு ஸ்லாட் இருக்கும். இங்கே வந்து நம்ம இன்டர்நெட்டுக்காக சிம் கார்டு போடுறோம். அதாவது நம்ம இதை மொபைலில் வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. ஓகே. அதுக்காக இந்த சிம் கார்டு போடுறோம். சரி. அது எந்த டைரெக்ஷனில் போடணும்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு மாதிரி நம்ம வச்சு போட்டால் போதும். சூப்பர். இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து RSTன்னு ஒன்று இருக்கும் சார். சரி. அது வந்து ரீசெட் பட்டன். கேமரா வந்து பழைய ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி ரீசெட்டுக்கு இதை மாற்றிக்கலாம். ஓகே. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த கேமரா வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு போட்டிங்களே ஆப்பு, அது மறந்துட்டோம், ஏதோ இதுவாகிடுச்சு வரலன்னா அப்போ இதை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம முதல்லேருந்து இந்த ஸ்கேன் பண்ணிக்க வேண்டியது. சரி. ஓகே. இதுதான் சோலார் பேனல். ஓகே. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കുപ്പിയൊക്കെ ബോട്ടിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആ പൈപ്പിനകത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചുറ്റും കറങ്ങും ഈ സാധനം. നോക്കിക്കോളൂ. Network connection. Please wait. Four G network connection succeeded.
ക്യാമറ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴ സ്റ്റാർട്ടായി. അതുകൊണ്ട് പണി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ. എന്തായാലും നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നെറ്റ് ജിയോ സിമ്മാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നെറ്റ് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്. ഇവിടെ റേഞ്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതേ ഭയങ്കര മഴയും വന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സോളാർ ക്യാമറ. ഇത് 2 വ്യൂ ഉണ്ട്, 2 ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറമ്പിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.